Naamu bala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki ngana mamandi fo ko blendo sigato Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamana fereke ɲambi da ye nin ye sabula min ye aywa essence ko ni gasoil ko y'a ɲaminen don maa kelen min jɔlen bɛ Mali jigikɔrɔ bi o ye Yara Wali ye Boubacar Sidiki i ko carte bɛ minnu fɛ yen awɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi essence kana dɛsɛ gasoil kana dɛsɛ wa a ma falen dɛ Yara Wali a ma falen dɛ n ye min f'i ye kabini ko daminɛ si bɔ n dɛgɛ kɔnɔ station belebeleba bɛɛ datugulen don nka malidenw kana dɛsɛ gasoil ni essence la Yara Wali n ko aransugu bɛɛ minɛna station Yara in kɔnɔ awa polisiw ni gardiw de talen b'u jɔ bi waasa a ko ka tile waasa jamana kana dɛsɛ a ka kɛ ten dɛ n'o tɛ a ma nɔgɔn min ka baara ye nin ye i ye nin dɔn wa n den don Mahamadu sky Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ wɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'œil du Mali min ye Adama Kulubali nin ye awa Adama Kulubali ka sɛbɛn ye Boubacar Sidiki min ye bɛnbaliya dugu jɛlen don sigikun kɛlen don k'o kɔnɔ o sabula i k'a dɔn kurukɔnɔmaa bɛɛ lajɛlen sago ye kelen ye fo n'a kɛra Mamata Bama ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ i k'a dɔn ani Choguel Kokala Mayiga ka kɛlɛ mun nana ni nin ye kununko ninnu kun ye teri ye u ka di ko di nɔnɔ Boubacar Sidiki nka bi min ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye a ɲɛ t'a fɛ ka da Choguel Kokala Mayiga a t'a fɛ k'a to a yɛrɛ ma a tɔgɔ la Boubacar Sidiki k'a dɔn jɔyɔrɔ ko kɛlɛ wa yalima i ye ko kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko min ma n'i diya i n'o fɔ nka min kɔni jɛlen don an jɛra ka kɛlɛ kɛ an farala ɲɔgɔn kan M5RP ni ka fanga ɲini fanga laban nana sɔrɔ min kɛra garijɛgɛtigi ye Choguel Kokala Mayiga Boubacar Sidiki maa dɔw kɔni bɛ M5RP la o dan d'u joli la abada sabula olu fɛ min ye olu yɛrɛ de kun kan ka bila Choguel nɔ na bɛɛ n'i dakan min ye wulikajɔ ni cɛsiri a gɛlɛyara fo ka taa fɔ Choguel Mayiga yɛrɛ de ka bɔ premier ministeriya la i y'a dɔn kɔni awa ko bi ni ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye M5RP bɛnbaliya dugu jɛlen don min ye ɲɛma damadan min bɛ yen Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Choguel de ka contrôle la u bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ k'a sɔgɔbɛ i k'a dɔn a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri min na jamana kɔnɔ a b'a ka toit min sɔrɔ ani ka jamu min sɔrɔ o bɛɛ di olu ma sabula ɲiniminɛ ka k'olu kɔ Boubacar Sidiki M5RP sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ye hakilinaw ani jateminɛw ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a bɔ Choguel toit min bɛ fɔ bi a n'a bɛ kɛlɛ min na o kɔni kelen bɛ k'olu dusukun tɔɔrɔ u ka laɲini tɛ foyi ye bi a bɔ Choguel yɛrɛ de ka gɛn ka bɔ premier ministeriya la i ma maa min kɛ fɛn min ye i kɛ man d'a ye Boubacar Sidiki ɲinɛ bɛ kɛ min kɔ M5RP an k'o tiɲɛ jala fɔ ɲɔgɔn ye n'i y'a mɛn M5RP ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i y'a mɛn o ye sanga sɔrɔ fo ka taa Ibrahim Boubacar Keita bi Boubacar Sidiki cɛ kelen jɔnni Morikɛ in don dɛ ayi Buye tɛ M5RP ka toit sɔrɔ ka jija sɔrɔ ka wulikajɔ sɔrɔ ka tɛngɛ sɔrɔ Mamadou Diko ça qu'on veut ou pas il faut le dire ni Mamadou Diko tɛ maa tɛ ninnu na min bɛ se ka maa 200 bɔ kɛnɛ kolojala kan o tɛ se Mamadou Diko de y'a kɛ Boubacar Sidiki o ma kɛlɛ min kɛ o ma toit min ɲini i k'a dɔn ne ye wulikajɔ boloda ala ma ayiwa ko sababu bɔ i la Boubacar Sidiki i k'a dɔn a gɛlɛyara sɔmin kelen don kadiri minnu bɛ M5RP la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Choguel kɔ bi u b'ara k'a toit tiɲɛ u b'a fɛ min kɔni ka kɛ a dakolo ka ci Modibo Sidibe toit bɛ fɔ ministre kɔrɔ Koniba Sidibe toit bɛ fɔ min ye Cheikh Umaru Sisɔkɔ ye o kɔni y'i ta da kɛnɛ ka kɔsɛ in na kɛlɛ banbali ani kɔrɔmatigɛli ni toit tiɲɛ o talen don ka Choguel Kokala Mayiga sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Choguel dun a ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn jamanadenw min ka faamuyali ba sɔrɔ a la i k'a dɔn a ka toit duman i k'a dɔn baara ka jɛnsɛn fa bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi min ye Asimu Goyita ye o dan b'a la bi fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn Asimu Goyita bi fɛn o fɛn ɲini kɛlɛ kɔnɔ kuma o kuma n'a ka d'a ye Asimu da ka girin Choguel da ka teli a bɛ se kuma fɔcogo ɲuman na diɲɛ segin naani fa bɛɛ lajɛlen la o kan bɛ taamasiyɛn ɲuman ye mun dun kelen bɛ ka Cheikh Umaru Sisɔkɔ tɔɔrɔ ni jɔyɔrɔ ko dama tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'œil du Mali kɔnɔ jamanadenw ɲɛden ye l'œil du Mali karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko le soir de Bamako wula soir de Bamako
Umar Ongoiba Baru Kolondigi ni aka fasiri Baru komu Baru ko ko mi ye alisa ko sada ina iba ka fo mi ye ajrala ka fo ko mamunu gumba fe ka transition singoro mache no ye coup d'état kelaw ye ma wolonvla datula utoala bawo ni ata ka laje ka ni kalot leta ani kele ka duguje ata ani flala 2022 iba ka fo mamunu ngembe ga janfa labe kuna transition nyemo ku ka fanga ni ka draki ka bu bolo ni bokela u kalama ko tege madda u chama ngawa generalu be ala ni ya ta ka laje fana u chama be bibi no chama joro fanga kile bolo fara munun be no esente na nyoye u chama be yin fafe ni ya ta ka laje mi ye colonel Keta ye ale ko ni abe sente konnana colonel Keta ni ya ka wulika jo laje ni ale be conseil national la transition konnana akoni ajrala ka fo mi ye sente nyamae no maliki jawye o ya ka makulugele wa o masru ya mafana do wa mi ye sente refana rapporteur yayi commission défense o rapporteur fana do wa ni ya laja fana makofole e ko amate président militaire fe katiwa wa académie militaire mi no be kulugoro ayaga kalon ke yeva fana fe génie militaire ma fana do ma do mami na be sorasia era tabulu chamando wa ni ya laje mi ye M5 RP ye o nyama min be afo o makulugiri min be no ye ministre kora no ko nimba sirbe ko nimba ko yelma ko ni te ferede ka madu ko ni chega bo transition mausengoro sika keme mununa ni ya taka laje ka dugunde mana bembalia o dugu jeme mi ye colonel Asim Goita na no fe mawye olu ko ni bolo mi fo sika bo France bolo accord de défense mi no gume faso malibane France jamana ni nyanje ni ka ko ni ko bampeu wo temelen ko ankele nga nyeshi risu jamana ma o mado be olu fela ko bamaye okola o senve ba ka fo o de mana ni ko nunu ye wasa ka fanga ni ga draki ka bo chamandro fanga nyamo bulowa o fanga draki mi no manye mamunu ngela o haglnan tabai tege kadda o bela jele kola kelengele ku mne ku lasago ko be saka ke sabu ye colonel Asim Goita na no femaw olu munu ngoni be nu gu sigambe ma ko fole nunu na ka sika o ka kene ni ga fura ka je bawu fasiri keba korofo bo ka bi no yo Umar Ongoiba ye akoko lu ko ne willa ka se Franci ma kulugirin do ma ko ne alnu ma to afo akoka ko waka nyingali talengo ka seme ala ka e jabi mi boga bi ko ni hagna mi vle no e fanga daraki na chena ke ba bulo ko Franci sente ala ko ga ko mi onga chama tera fanga nyamawe ko ni ajira ka fo ni manunu oni ma wara ko ni taga be nyambulo ngoni nazara jamana do al nasr lo ma Franci to afo ko ga ko Franci ka sente ni ngeleni na ko wa ko ni mbese ka ge furade ni colonel Asim Goita na ka mawye o ka se ka ni manunu ngoni mi ngeme banamiri o ka sra tamali sra ka o ka tra tamagoya ba ka se ka ulu ko ni do berela ku salo ku dakrefe wa ko mi alisa mamunu be no lu to be ni ko konnana o do be talike baba Ahmed Ag Almeidala ni belajele mba wele ko bahadu ale sema maye wa mi ye colonel Amadou Keta ye o fana ni ma ko fele me nyangala ma ko sebe o de sigana era to ni ka barka ni ka giriya wa ko ni ya laje kokura colonel Amadou Keta kata se ma waroma ibaye ka fo colonel Amadou Keta san 2012 munu ngela sabu ye ka general Amadou Tumani Touré ka fanga ni ka chen abolo ka se kumbe o barala o bajira ka fo manivi ate da do sokoro la sunzuru chogogo ni ye colonel Amadou Keta ka tabolo laje mado mamanga dana da aka o de gela sabu ye ale de koni ajrala ka fo tegango ni shinama wa ale de be manunu nye ale de kunye ni fanga daragi ke baga nunu ka kulu nyamae o de ato ma wara munu be no lu koni minana ka faraka o bala ku nyininga ma bala ki yere nyininga yalma jamana be na to ni denga ando ina wa na ma fe ga bokolongo no watimi iba ka fo do be wuli nu ga haglina nu ga fere na tabaya sembe ka fo ku na jamana ni ka sigi ko ni wule sebe sebe mi na ya sama ga bo sorde mo ko konna Umar Ongoiba aka fasridu waga siriki mbolo blangi son ma nyumanya te waga siriki mbi boni sebe mi nu ka ma le pays jamana sebe vura ni aboluko abashiye bakile keme ani bishegi ani wolovla ma mi nye sebe ni nge atwa de ko Mamadou Jara Mamadou ko akika don anga jamana soro asikulu lakana baw waga siriki ka do sana yele ni nyeta bilama malide ka do ani malide ka deme bena
Bɔgasiri k'i k'a dɔn nin duwaku damadɔ in kɔnɔ min ye terroriste ye maa 100 bɔɲanko k'u biɲɛ fara k'u kunkolo fara k'u da fara Bɔgasiri k'i min minɛna k'o don kaso la dandow fana na sɛbɛnnikɛla ko Mali armée eskei malidenw kan k'u disi gosi ni armée ye Bɔgasiri k'i o ye jɔnni nɔ ye jamana ɲɛmaa minnu bi baara kan ka kɛ u y'a hakili ɲuman sɔrɔ a ko terroriste ko Bɔgasiri k'i na Ala farala an kan i k'a dɔn a bi ban fanga yɛrɛ t'u la bilen koyi Bɔgasiri k'i k'a dɔn u ka taa yɔrɔ bi ni ka dɔgɔya sabula u mana don dingɛ o dingɛ kɔnɔ min ye lakana tigɛlamaw sɔrɔsukuru u bɛ t'u wɔgɔbɛ ka bɔ kunnafoni di la min kɔni ye armée ka kunnafoni di so min bɛ yen kɔsɛ in na a ye kunnafoni di kɛ araba tɛmɛnen mai kalo tile 17 chef d'état major général des armées Bɔgasiri k'i i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra an ka sɔrɔsikuluw fɛ yɛlɛmaba de donna kɛlɛ kɛcogo la Bɔgasiri k'i sabula sɔrɔsikuluw bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ u kelen bɛ ka ngɛlɛnkɛ da fa bɛɛ lajɛlen la kunnafoni ɲinini na Banmanju bi don wo wo la Bɔgasiri k'a daminɛ Nara ni kana Kulukɔrɔ Bɔgasiri k'i i k'a dɔn kunnafoni jolenw sɔrɔ la kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ la jango yɔrɔ min ye Bananba a n'a lamini ye Bɔgasiri k'i i b'a ye k'a fɔ ayiwa Banmanjuw kɔni u ka wulikajɔ kun fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ sabula u kun kelen bɛ ka dabalijugu caman tigɛ yen fanfɛlaw la furanjɛw la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Tubakɔrɔ Sila ka na Sɛmɛnɛ min ni Wuleni ye Bɔgasiri k'i nin bɛɛ lajɛlen bɛ awa Nara ani Kulukɔrɔ mara de la Bɔgasiri k'i i k'a dɔn kun kelen bɛ ka marifajugubaw de ta sabula n'i y'a mɛn Mortier ani canon SPG 9 Bɔgasiri k'i i k'a dɔn kungokoloba dɔ bɛ o furanjɛw la u kun kelen bɛ ka yenguw dagayɔrɔ ye Bɔgasiri k'i k'a dɔn awa an ka sɔrɔsikuluw nana kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jɛlen min zɛnzɛnnen don Bɔgasiri k'i k'a dɔn u taara ngɛlɛnkɛ daw ye fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko min ye terroriste maa 4 u sina k'u salo o wo kɔnɔ ten Bɔgasiri k'i k'a dɔn Nara min ye Kulukɔrɔ mara ye Bɔgasiri k'a dɔn terroriste cɛ 12 u sina k'olu ni kɛnɛ karaba maa 7 u sina k'olu minɛ motutigi 12 b'a la min ye essence bidon caman de b'u bolo ani dakabana marifa Bɔgasiri k'i i k'a dɔn sɔrɔsiw ka marifa yɛrɛ dɛ o de fana kun b'u bolo tiɲɛ don an ka sɔrɔsikɛ cɛ 2 kɔni joginna nka jogini ba tɛ Bɔgasiri k'i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min ye kɛlɛbolofara min bɛ n'u k'a ma ko Maliko Bɔgasiri ka an ka taa olu tɛ sagili ɲɛdɔn Bɔgasiri ka an ka faali kɛ olu tɛ ni kisi ɲɛdɔn Banmanji kɔni mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Bɔgasiri k'i i k'a dɔn a wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan sɛbɛnnikɛla ko u tor'o de la min ye wulikajɔ ye o dɔgɔkun kelen kɔnɔ min ye Bankasi ye min ye a furanjɛ min n'a bi fɔ n'o ye Timisa Sege Bankas Bɔgasiri k'i i k'a dɔn nana wulikajɔ boloda Banmanji jɛwɛrɛjɛkulu min n'o tun bɛ a wulikajɔ la o furanjɛ la mototigi 10 Bɔgasiri k'i u ye tɛgɛ da u kan sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ ani jateminɛ na u ye kunnafoniw fana sɔrɔ tuguni min ye an ka faamaw ye wulikajɔ ani jateminɛ min ye jɛnɛmara ye Bɔgasiri k'i k'a dɔn u taara ngɛlɛnkɛ da yen fanfɛla la sɛbɛnnikɛla ko awa attaque bolo 2 u ko min ma double attaque min Banmanjuw kun kelen bɛ k'o de labɛn min ye awa cɛ 4 ye u y'o da basi kɛnɛ na ni min ye cɛ 10 ye k'o ɲɛnama minɛ Bɔgasiri k'i u ka minan sɔrɔsiw y'u ka minan bɛɛ lajɛlen fulunkutu ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛnɛmara Bɔgasiri k'i k'a dɔn o fana ma ja a ko o kɛlɛ senfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka donso cɛ 4 olu kɔni joginna awa wulikajɔ bolo la a ko n'o bɔra yen Bɔgasiri k'i i b'a ye k'a fɔ min ye dugu min n'u k'a ma ko Ɲala Bɔgasiri k'i wulikajɔ nana boloda sɔrɔsikuluw fɛ min ye awa Cɛkobugu ani Wa Bɔgasiri k'i k'a dɔn olu fana furanjɛ la min ye cɛ 13 ye u y'o da joli la mototigi cɛ 16 Bɔgasiri k'i k'a dɔn k'olu kɔni fulugoso fo k'u tunu ka bɔ dugukolo sanfɛ Bɔgasiri k'i ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen kun don marifajugu min b'u bolo an'u bi bali ka mugujugu min don dugukolo la Bɔgasiri k'o fana tiɲɛ u bolo sɛbɛnnikɛla ko yen fana an ko yen bila min ye Duanzɔn mara ye Bɔgasiri k'i k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda Banmanjuw kun bɛ wulikajɔ la sabula min ye u ka kan d'entraînement ye Bɔgasiri k'i i k'a dɔn Banmanjuw bɛ taa u yɛrɛ dege marifatigiw la yɔrɔ min u taara Tabuluw la yen min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye u ka cɛjuguba dɔ bɛ yen min ka farin kosɛbɛ u k'a ma ko Abu Mahaman Bɔgasiri k'i i k'a dɔn u taara u tɛgɛ don u ka Duanzɔn a n'a lamini na min ye kunnafoni di ye Bɔgasiri k'an ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ a ko kungokoloba dɔ fana bɛ kungokolo min n'u k'a ma ko ayiwa
fu sere Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn u nana wuli ka jɔ kɛ o kungokoloba kɔnɔ min ye Bamanji cɛ 83 ye Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn u y'olu biɲɛ fara n'u ko kunkolo fara 2 ye Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn o senfɛ u nana marifajugu caman den min'u bolo mobili 2 i k'a dɔn moto caman Bɔgɔsiri k'i ka taa se Mina Awa ani u bɛ mugujugu in dilan ni fɛn minnu ye u y'o fana minɛ Bɔgɔsiri k'i n'o fana bɔra yen sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu min bɛɛ n'u k'a ma ko Duna Bɔgɔsiri k'i u nana wuli ka jɔ bolo da u nɔfɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka yɔrɔw laruwe mɛnɛmɛnɛ dingɛ kulu dingɛ Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn u taara bɔ min kan marifajugu caman de dogolen kun do ye min ye AK-47 ye min ye karabiniw ye Bɔgɔsiri nin caman de kun bɛ Bamanjuw bolo o wo kɔnɔ Bɔgɔsiri k'u y'o dasi k'a dasi sɛbɛnnikɛla ko su min bɔra o fana dingɛ kɔnɔ ye maa t'o da dɔn nka min kɔni yera min ye Bamanji maa 29 ye Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn o kɔni su yera a tɔ kɔni kɛra bugurinjɛ de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko duwaku furanjɛ in kɔnɔ min ye nin kalo tile 11 ka taa bila tile 16 la Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn Bamanji min ni kɔni dora a ko i k'a dɔn a bɛ se maa 100 ani kɔma a ko wuli ka jɔ bolo ka dugu minnu bɛ n'o ye Alatona ye o lamini na Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn Bamanji cɛ 20 tɛgɛ dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko awɔ minnu bɛ taa bɔmu don dugukolo jukɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ labɛnba de kun kɛlen don min ye maa 5 ye minnu kɔni awɔ ni sɔmi kɛlen don olu fana na o minɛna min ye maa 2 ye u ko jɛkulu min ma AAL Bɔgɔsiri ko olu fana minɛna sɛbɛnnikɛla ko an ka sɔrɔsukulu kɔni an bɛ donni minɛ ko bi se da y'u ta ye sabula wuli ka jɔ ni jateminɛ Bɔgɔsiri k'i k'a dɔn ani base min bɛ n'u k'a ma ko Jijan base Bɔgɔsiri laboratoire ba de kun b'u bolo ye min kɔni n'o bɛ kungokoloba dɔ kɔnɔ n'u bɛ mugujugu labɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ ayiwa jamana le pays ka fara fasɛrɛjɛkulu kan karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant kuma b'a la ka kɛ fɛn min nɔfɛ n'o ye Masɛrɛ Jɔpu ye Masɛrɛ Jɔpu ko min ye Mali ka symbole ye G5 Sahel la e ko yalima ko jɛkulu in k'a ma sa ka ban wa bawo ne jɛkulu in ka kow ta k'a lajɛ a bɛ san 8 bɔ bi G5 Sahel a sigila sen kan wa a sigikun kun ye fɛn min ye o de ye jamana minnu bɛ a kɔnɔna na n'o ye G5 Sahel jamanaw ye olu ka lakana jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka kana cogo min na min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terrorisiw ye olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen n'u ka fɛlɛ o bɛ se ka dansira la cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in sigi furadama kana bugɔ sisan la u ma se ka baara kɛ baara min bɛ maa nimisi wasa wa min y'anw ka faso Maliba ye hakilina yɛrɛ bɔra o min na Ala ka hinɛ Général Amadu Tumani Ture la ale de kun ye nin kumakan in ka kulekan bɔ diɲɛmaa a ka kuma ni k'a lamɛn wa ale ka fanga cɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in nana sigi sen kan jɛkulu in sigi sen kan ka na se bi ma min ye jɛkulu ye a ka wuli ka jɔ a man golo fɔ koyi bawo min ye diɲɛ seligi naani tɔnba bolofara min ɲɛmaaba n'o ye secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ye Antonio Guterres ale ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin farafinna tilebinfɛ bolo ma waati dɔ la jamana damadɔ bɛ yen a ye munumunu salo k'o kɔnɔna na wa k'o taama senfɛ Antonio Guterres ko siga kɛn bɛ jɛkulu in na n'a sɔrɔla a sigikun n'a bɛna se ka o ɲɛnabɔ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ jɛkulu in sigi bɛ ka bɛn waati min ma o bɛn bɛ Mali ka fanga darakiw waati ma n'o ye coup d'état ye wa min ye Burkina Fasokaw ye olu fana ka coup d'état min n'o bɔla ka kɛ janvier kalo tile 23 tɛmɛlen san 2022 k'o bɛna kɛ sabu ye ni ka datigiba de kɛ jɛkulu ka kologiriya la o fana bɔlen koyi min ye Laginɛ Conakry ye o fana nana o ko o kɛla sabu ye ni ka bisi basa do kow la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla Laginɛ Conakry o tɛ G5 Sahel jɛkulu maa ye a bɛ kɛ sabu ye farafinna tilebinfɛ bolo kɔnɔna na yan ni ka bisi basa do ko caman na min ye force Barkhane ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛnbaliya o dugu kɔni jɛla an ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ anw ka taabolo an ka sɛw t'a la ka fin da kelen kɔnɔ tugun min ye sota sira ye jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen kɔ k'o jira Faransi jamana sɔrɔdasiw la e ko u b'a la ka minɛnw ni kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan walasa k'anw ka jamana bila o jamana bilali senfɛ i b'a ye k'a fɔ o kun d'an bɛ yɔrɔ minnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Niger jamana ye olu ka bulonba kɔnɔna maaw olu kɛlen kɔ ka u ka award kɔni ta ka ɲɛsin a ma i b'a ye k'a fɔ o kɛlen k'u ka accord di nanzarakan fɔlɔw la u ko force Barkhane bɛ se ka taa Niger jamana kan k'u ka taali ani min ye u ka base aérienne min n'o kan ka to o sigi yen fan fɛ ko yalima a bɛna kɛ sababa ye wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ Union européenne n'a
n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye force Barkani gɛn ka se force Takuba ma olu bɛɛ lajɛlen gwɛlen ko anw ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye i b'a ye k'a fɔ Union européenne y'a jira u ka laseli dɔ senfɛ k'a fɔ olu b'a la ka kalan min kɛ anw ka sɔrɔdasiw kunna olu fana n'o kalan ni ka o dulon fɔlɔ o n'o bolo kan yani hakilinaw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na nka n'i ye o Union européenne fana ta ka lajɛ force Barkani ni Takuba gwɛlen i b'a ye k'a fɔ olu fana b'a fɛ ka taa Niger jamana kɔnɔna na waasa min y'u ka taabolo u bɛ se ka taa u bolo da cogo min na nka n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye G5 Sahel ka sigili ye sen kan min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ maaw kun nisɔndiya bɛ a sigili la nka sigili a nana kɛ jigi waaro ye bawo G5 Sahel a sigi furadama sɔrɔdasi min ni tola a la maa t'a hakɛ dɔn kɔsada in na dagarantilen dɔ y'a jira hali n'a sɔrɔ a m'a to a fɔ ko sɔrɔdasi minnu n'u jamana minnu ka sɔrɔdasiw bɛ G5 Sahel in kɔnɔna na wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye taa ni ka segin kɛ kuma min kan o de ye MINUSMA ye jamana minnu fara bɛ ɲɔgɔn ka Nations Unies to a la anw ka jamana kɔnɔna na yan walasa min ye MINUSMA sɔrɔdasilakaw ye olu ka baara bɛ se ka kologiri o bolo cogo min na ko maa minnu zan bɛ a kɔnɔna na ko min ye Faransi jamana ye a kɛn bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw ma walasa olu ka saya ko a kana poyi bawo n'a poyila olu ka baara cɛli anw ka jamana kɔnɔna n'u nali ma fɛn ye anw ka jamana ye o ko o na dangɛnɛmaya ka taa fɛ donna a dugujɛ wa n'i ye ko in lajɛ min ye wulikajɔ ye ko n'o ma kɛ min ye Niger président ye Mohamed Bazoum ale kɔni ko G5 Sahel ko a sala ko kabi a ma wolo ka jɔ a sen fila kan koyi min ye faso Mali b'a ka senbɔli ye G5 Sahel kɔnɔna na ko kɔni b'a ka saya tɔ de teliya nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Masirijɔ b'a ka fasiri don karamɔgɔ dɔ tungara ne ko bala cogo bɛ Boubacar Sidiki sen dɔ jilama na maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ i kɛr'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani ko dunkojugu ani marakojugu min ye jamana i k'a dɔn forobafɛn minɛkojugu Boubacar Sidiki i k'a dɔn k'a gɛrɛ i yɛrɛ la a kungondan dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn waati kɛra jamana ɲɛmaaso kun ye wariba kule de bɔ miliyari 1,000 a n'a kunkanfɛ nin damanda a kana don foyi la sɔrɔsiw ka ɲɛtaa a n'u ka balo n'u ka fini ni marifa Boubacar Sidiki o ko wariba kule min n'an bɔra a waati la Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔrɔsi jalatigiw e ko jalati ɲini ka fara ka b'u kanade sabula sɔmin kɛra sariatigiw fɛ k'a fɔ u n'o bɛ ko la u ye wari dɔ dun Boubacar Sidiki k'a dɔn a ko mankan wulilen don a gɛlɛ wulilen don Boubacar Sidiki k'a dɔn tɛgɛ dara min ye général maa 3 olu minɛna ka ban colonel 1 minɛna min ye commandant 1 ye olu minɛna u bɛ kaso la colonel dɔ bɛ yen i k'a dɔn u k'o ma contrôle judiciaire o kɔrɔ de ye sariatigiw ɲɛ b'i la mɔgɔ foyi t'i labilen i ka to an ka bila kan Boubacar Sidiki colonel 1 bɛ yen e k'o ma sɔrɔ a si dulɔki yɛrɛ bɔ a kana k'i digiya o taara kɔsɔkɔsɔ Enkɛ a ma gwande o de ye taali da ye ni muguti t'i bilen fo a fɔra de ko i ye wari dun n bɛ taa dɛrɛ Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛla ko a ko général de brigade min ye Solomani Bamba ye Boubacar Sidiki Solomani Bamba chef d'état-major général de l'armée kun don de l'air Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko nana daminɛ o de la sabula ale yɛrɛ jɔrɔlen kun don a b'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni i k'a dɔn a tɛna taa k'ale dan avion fɔlɔfɔlɔ minnu sanna Boubacar Sidiki k'a dɔn a kɛra nɛgɛkuru gansan ye sabula pankuru ninnu ma se ka mɔgɔ foyi ɲɛ wariba kule dun donna a na Boubacar Sidiki a wari bɔtɔ a n'a sanni ale da donna a na a b'a caman jakolo la Boubacar Sidiki kabini avion ninnu dɛsɛra ka pan a bɛ waati jan bɔ ale yɛrɛ a dɔn k'a fɔ a na kungo sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko général Bamba sɛbɛnnikɛla ko ale fana min ye wulikajɔ ni jateminɛw ye waati kɛra a yɛrɛ nana sɔmi sabula min ye cour suprême ye kuna sinungo yɛrɛ dɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a wa wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn ku kɛra a la min ye Musafa Darabo ye Musafa Darabo Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale fana min ye mandat de dépôt ye o kulen don a la Boubacar Sidiki a bɛ waatinin bɔ ale yɛrɛ tun bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye directeur du matériel et des hydrocarbures ani transport n'a bɛ armée kofɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn ale kun wulila sabula min ye général de brigade Musafa Darabo ye Boubacar Sidiki a nana nɔnɔ bila min ye colonel Badara Aliou Diop sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka ko yɛrɛ de ye maa caman gamana guwa sabula min ye général Musa ayiwa Bɛnba min ye général Bɛnba Musa Keyita ye Bɔkasiriki o min delila ka kɛ a ministre yɛrɛ ye koyi a kɛra ministre ye o tɛmɛnen kɔfɛ chef d'état major général des armées i k'a dɔn a y'o fana kɛ ka kɔn sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin wulikajɔ in ni jateminɛw ye maa minnu kɔni bɛ yen ni généraliw don sɔmingelen don Bɔkasiriki k'a fɔ o nin bɛ ko in na wari miliyari 1,000 ni kɔ in i k'a dɔn k'a buruja ni ka wari in ɲagasi Bɔkasiriki k'a dɔn a wa sɔrɔsiw ka minansan u ka finisan ani sɔrɔsikaw joli ani cɛtaw la Bɔkasiriki k'a dɔn u da nɔrɔkolen don kosɛbɛ pôle économique et financier kɔni o sɔminen d'u fɛ Bɔkasiriki o de la a ye n gɛlɛnkɛ da ni ka mandat da a caman kan kabini septembre kalo san 2021 min ye colonel Abdul Wahab Touré sɛbɛnnikɛla ko ani Mohamed Lamini Jakite Bɔkasiriki ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛnen don i k'a dɔn waridunko de la jamana kɔnɔ sabula min ye minan sanni ye armée ye Bɔkasiriki a ma kɛ jɛlɛɲana ni colonel Touré ni ale bilala sous mandat de dépôt Bɔkasiriki i k'a dɔn ayiwa min ye a tɔɲɔgɔnkɛ ye colonel Mohamed Lamini Jakite Bɔkasiriki i k'a dɔn ale kɔni ma ye hali bi n'a ka bi kɔri min b'o la o t'ale ye ale de don a taara suwɛ colonel tɔ o de y'a to a bɛ fɔ ko jala in i k'a mérité souvent ya Allah ni jala kɔni kɛra complexance ye a bɛ gɛlɛya Bɔkasiriki sɛbɛnnikɛla ko n'o y'i bɔ a la a ko i k'a dɔn a ɲininen don a mana kɛ sana a mana kɛ dugukolo la Bɔkasiriki i k'a dɔn sariyatigiw kɔni kelen bɛ k'a nɔbɔ kosɛbɛ n'o fana y'i bɔ yen colonel dɔ bɛ yen o ko min ma colonel Mamuru Togo Bɔkasiriki i k'a dɔn a fana taa fɔlen don min kɔni ye hali n'a ma minɛ ka don kaso la n'i y'a mɛn tubabukan na a wa placé sous contrôle judiciaire Bɔkasiriki o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na a ko muso wɛrɛ fana bɛ yen muso dɔ bɛ yen min dɔ a ye n k'i ɲininka commandant ayiwa Aminata Doho commandant Aminata Doho ni mi sɔn ka kɛ dongono ye dɛ commandant Aminata Doho Bɔkasiriki k'a dɔn ale fana min ye a wa placé sous mandat de dépôt Bɔkasiriki o tɛ kaso ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni a kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye i k'a dɔn a wa jalatigi damanda de kɛlen bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in kɔnɔ nka siga kɔni tɛ min na Bɔkasiriki k'a dɔn a wa sɔrɔsikɛ u tɛna se ka wari ta k'a dun kɛnɛkolo jala kan bɛnbɛn bɛ don u ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkasiriki min bɛ se ka kɛ jagokɛla ye min bɛ se ka kɛ homme d'affaires ba ye Bɔkasiriki k'a dɔn sigi kelen kɔni don nataw la sariyatigiw kɔni ni baarakolo gɛlɛn de bɛ ɲɔgɔn na sabula nin cɛkunbaw weleliw ka t'u kiiri Bɔkasiriki i k'a dɔn a sɔsɔli barika bɛ bonya nka siga kɔni tɛ min na a nkalon tɛ da maa si la diɲɛ na nkalon tɛ da a si la nin ko in ye sɛbɛn ye loi de programmation militaire a bɛ conseil maa caman ma Allah awɔ a V8 belebele yɛrɛ ɲuman mobili wulu bana ninnu wulu bana den samiya fɛ so u bɛ ji seri an mototigiw kan dɔrɔn u ka foyi Ala farala maa kan koyi cogo di a waati anw ma kungɛlɛ gɛlɛya bolo n k'an bɛ taa marché ɲini ja kungo fa aw bɛɛ tun bɛ wele awɔ funteni in na i kɔ sɛbɛnlen ntɛnɛn na baara b'i bolo Ala k'ale silamɛw kisi wala an bɛ taa dumuni nin kun ye sɛbɛn ye an ye min taalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nouvelle horizon an bɛ fasɛrɛjɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le challenger nin ye dɛbɛ tal nin ye a ka fasiri ye i da tula kɔrɔfɔ min na n'o kɛn bɛ sababu ye ka jalatigibaw ni k'u nɔ minɛ n'o ye affaire d'équipement militaire ye i b'a ye k'a fɔ a ko kɔlɔlɔ a tɛna dan sira la bawo min ye an ka juge ye an ka ministre min bɛ yen ni magistrat don n'o ye Kasoge ye a ka n'a ka bolofara o n'o y'a ka ministreso service technique ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la hali kɔsada in na a ye laseli dɔ kɛ an ka jabaranin kan k'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a b'a fɔ mɔgɔw kana miiri ko an ɲinɛ b'u kɔ fɛn fɛn bɛ yen ko i ye caution sara n'i welela i bɛ wele bɛ kiri caution sarali t'i kisi koyi nka min ye généraux ninnu ye i b'a ye k'a fɔ min ye général Bɛnba Musa Keyita ye i n'a fɔ i da tula a la cogo min na a ye chef d'état major général des armées y'a fana kɛ anw ka jamana kɔnɔ ka ministriya kɛ o ministriya kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a gwɛlɛya ka bɔ ministriya la k'a sabu kɛ min ye Ogo Sagu faaliba min kɛlɛ ye ka maaninfin ni kɛnɛ karaba ka tasuma don ɲɔbarayɔrɔ la n'o ye jiginɛw ye nin ko in de kɛla sabu ye san 2019 i bɛ k'a k'i tɛgɛ bɔ a kan na n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ka danga n'o ye général Abdoulaye Kulibali ye a donni kama ale de tun bɛ ONUS to a la n'o ye mission des Nations Unies ye min n'o bolofara tun bɛ Côte d'Ivoire wele bilala général
général Abdoulaye Coulibaly ma waasa o kana général Bemba Moussa Keita ni ka se ka jɔyɔrɔ fa k'a kɛ chef d'état-major général des armées ye wa n'i y'a lajɛ min ye Bemba ye ale de fana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ loi d'orientation de programmation militaire ko in dɛ min kɔni n'a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ni kasara ye généraliw bɛɛ ma bi ale de kɛla sabu ye ni k'o loi ye ni k'a kɔkɔrɔma don kosɛbɛ a ka se ka sigi sen kan wa n'i y'a lajɛ min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye jamanakuntigi kɔrɔ ala k'a hinɛ i b'a ye k'a fɔ a ka danayaba de kun t'an bɛ ka da général Bemba Moussa Keita kan k'a sabu kɛ wulikajɔ minnu n'a y'o kɛ sɔrɔsiya yɛrɛ bunna kun kan ni danaya in kun t'a ka kalifa a la k'a na se ka kɛ maaninfinw ye jigi ye o jigi de taara kɛ jigi waaro ye n'o taara kɛ Ogo Sagu faalijuguba in ye n'o kɛla sabu ye général Moussa Bemba Keita a ka gɛn ka bɔ ministériya la min ye général Souleymane Bemba ye a fɔ Souleymane Bamba ye ale fana ale ye chef d'état-major général de l'armée de l'air a y'o jɔyɔrɔ fana kɛ o dangan kun don wa n'i y'a lajɛ fana maa do maa min n'a ye kalanbaw fana kɛ sɔrɔsiya bunna kun kan min ye armée de l'air ye ka se k'a wuli k'a jɔ a sen fila kan a jɛniyɔrɔ finna yen kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ fana min ye loi d'orientation de programmation militaire ye a fana a ye baaraba de kɛ o hukumu kɔnɔna na wa min ye a ka weleli ye k'a ɲininka o wuli ɲininkali bɛna kɛ sabu ye ko caman bɛ ani dibidibi caman bɛ équipement militaire ninnu saliko la bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ wa n'i y'a lajɛ kokura min ye général Mustapha Drabo ye ale ye fo ka taa se août kalo tile 20 ma san 2020 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ directeur du matériel des hydrocarbures de transport des armées o jɔyɔrɔ kun t'an bɛ ka kalifa a la wa a ye san caman kɛ o ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in na wa a jirala fana k'a fɔ ale fana nɔ ye bɛ équipement militaire ninnu n'o y'an ka sɔrɔsiw ka minɛnsanko nafolo min n'o yuruguyurugula la dɛ k'a senba bɛ a la wa n'i ye ko in lajɛ min kɔni n'a sɛgɛsɛgɛliw bila bɛ an ka juges ka bolo kan u kɔni kɛn bɛ ka maa caman kɔni wele minnu kɔni bɛ yen n'olu kɔ sɛmɛ bɛ dɛnɛn na a bɛ tile damadɔ bɔ nka mɔgɔ caman fana bɛ yen olu b'a la ka ɲini bawo i yɛrɛ datula a la cogo min na n'o ye coyi kɛ nka minnu bɛ yen ni sigakɛn b'u la halisa sɛgɛsɛgɛliw bolo la olu kɔni ɲinili b'a la ka boloda waasa tɛgɛ bɛ se ka da nin bɛɛ lajɛlen ka cogo min na jamana ka nafolo min n'u y'a suɲɛ k'a bila dufa kɔnɔna na ka taa surfacturation kɛ ni k'an ka nafolo ni k'a bila u da a ko a ɲɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛ nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le challenger kɔnɔna na dɛbɛ t'a la a ka fasiri don Boubacar Sidiki n'i kɛra général ye n'i kɛra colonel ye a nɛmo n'i kɛra sɔrɔsi jɛlatigiba ye i k'a dɔn bonyaba bɛ da i kan nka n'i taara ye nin na kun soldat de deuxième classe ma musa n'i ye nɛgɛw kɛra fɛ i b'o min tun kɛra naam n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la siga t'o la bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki n bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant Boubacar Sidiki i k'a dɔn Sori Ibrahima Kulubali a kun dara anw ka dugu la Barawuli Boubacar Sidiki k'a dɔn a taara ɲangonbɛ ba la min ye soboli ye Boubacar Sidiki k'a dɔn san o san soboliba dɔ bɛ sigi Barawuli a sababu ye maa min ye i y'o dɔn wa Madufin Ngorongofin Boubacar Sidiki Madufin de ye Ngorongofin ye Ngorongofin dalen Sajuguba Boubacar Sidiki n'i y'a ta i kamana bɛ guwan n'a tar'i bolo a bilali i kamana bɛ guwan min ye Awa Barawulikaw ka Madufin ye Ngorongofin Dagabana san o san min ye nin soboli in ye i k'a dɔn a kelen bɛ k'a to a da a wolowolo bɛnkɛ la alu kuma i k'a dɔn ani Madufin woloba fa kelen ba kelen n y'a ɲɛdɔn ne y'a ɲɛdɔn kosɛbɛ n b'a dɔn n ko n y'a ɲɛdɔn e ma kuma in mɛn ne b'a dɔn de n bɛna ka min f'i ye n y'a si dɔn Boubacar Sidiki kuma bɛ kɔfɛ a ko nin don ye barawuli kun ni ka fara min ye buna adamaden bɔra fa bɛɛ lajɛlen la sabula min ye Madunjan ye n'an k'a ma ko Madufin Ngorongofin Boubacar Sidiki k'a dɔn ale mana ko labɛn hakaja i k'a dɔn a bɛ kɛ tare ye min ye soboli saba ye a dɔnnama in kama i k'a dɔn o de bolo dara Boubacar Sidiki i k'a dɔn soboli min ye barawuli ye a ɲɔgɔnna ɲɛnajɛ duman tɛ sabula hadamaden nisɔn bɛ diya a don kosɛbɛ min ye soboli fɔlɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn mɛtiri 1400 sow u y'u kɔ a da ɲɔgɔn na i k'a dɔn so min don a ye ko Sunkalo Kila awa fɛlɛ ni mun ye ayiwa Sangu la Kila fɛlɛ o ye fɔlɔ ta
Bɔgasiriki min ye kurusi filanan ye Bɔgasiriki i k'a dɔn awa min ye Segu sow ye olu y'u kɔ dɔn ɲɔgɔn na mètre 2000 Bɔgasiriki i k'a dɔn so min dɔ ye ko awa Dafakida junior Bɔgasiriki i k'a dɔn wulila ni saraba ye sɛbɛnni awa wuli ka jɔ ani jateminɛ Bɔgasiriki i k'a dɔn soboli taara laban min na o ye karakiw ka kɛnɛ ye sodanzow Bɔgasiriki i k'a dɔn sodanzow nana kari ɲɔgɔn na min ye wuli ka jɔ ani jateminɛ ye Bɔgasiriki i b'a ye k'a fɔ ayiwa o bolili bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ko o soboli kɔnɔ sabula super karaku min ye sow ye so minnu n'u bi bɔ ayiwa yɔrɔ caman na u ko minnu ma so minnu siya n'a yɛlɛmanen bɛ kosɛbɛ Bɔgasiriki i k'a dɔn Bamakɔ sow Ɲɔrɔ sow so minnu bɔra Ɲɔrɔ di Sahel ani jamana wɛrɛ sow i k'a dɔn mètre 2000 sodanzow u nana kari ɲɔgɔn na Bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa min ye so min ye saraba cɛ i y'o dɔn wa so min don a dalen don Buwajɛ la Buwajɛ i k'a dɔn o so o de nana so bɛɛ lajɛlen dan min dugura kɔ o de so min dɔ ye ko La Diva so min dar'o fana kan o t'a dɔn ko Alberto sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin soboli Bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa Grand Prix don min ye ayiwa saraw ye n'o ye Grand Prix taba ye Bɔgasiriki i k'a dɔn ayiwa sotigi yɛrɛ tɔgɔ de ko Aliyu Konatɛ i k'a dɔn o ye Toyota mobili Verso di sotigi ma o yɔrɔnin bɛɛ o fana y'o mobili ta k'a di maa min b'a ka so entraîné so min dɔ ye ko Buwajɛ a dira maa min ma o tɔgɔ de ko Mamutu Jara Bɔgasiriki i k'a dɔn so filanan min ye se sɔrɔ i k'a dɔn ayiwa n'o ye La Diva miliyɔn 1 CFA o taara ka d'o ma so sabanan 500,000 i k'a dɔn o taara ka d'o ma min ye so Alberto ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin soboli ninnu a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn kɔrɔnama ni tilebinma ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ tele a bɛ kɛ awa nisɔndiya da ye Bɔgasiriki i k'a dɔn minnu ye jɔyɔrɔ 4nan ani 5nan sɔrɔ ɲinama k'u kɔ tele ni congélateur dira dɔw ma a ko i k'a dɔn nin ɲɛnajɛba min n'a bɛ sigi sen kan n'a bonya n'a karama talen bɛ ka di awa barawulikaw ka Alu Kumama Ala ma hinɛ Badara Alu Kuma Bɔgasiriki i k'a dɔn barawuli yiriwali ani barawuli ɲɛta cɛ fɔlɔfɔlɔ min ye jɔn n'a ye i k'a dɔn Badara Sajaja don min ye Alu Kuma ye ka bɔ barawuli i k'a dɔn a n'a dɔgɔkɛ min ye ayiwa min y'a dɔgɔnin ye u ninnu ye wuli ka jɔ min kɛ barawuli yiriwala a n'a ɲɛta la n'o ye Sajan ye a ka bon kosɛbɛ Bɔgasiriki min ye Alu Kuma ye Ala ka hinɛ na o denkɛ fɔlɔ de ye Lasana Kuma ye Kuma yalima o ni Madala Kumanu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa ayi Madala Kumaw olu ye ayiwa Tubakaw ye Alu Kuma a n'a dɔgɔkɛ olu ye anw ka fanfɛmaa ye olu ye barawulikaw ye nka a bɛɛ ye Kuma ye nka n'i ye laseli ta u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ fo tariki ninnu na nka dugu fila ninnu bɛ bɔ dugu fila la Tuba ani barawuli Lasana Kuma i k'a dɔn Alu Kuma denkɛ fɔlɔ maire Bote ayi o ye Dukure olu bɛ bɔ Tubakɔrɔ u tɛ kelen ye Lasana Kuma min ni b'a f'i ye Alu den Alu Kuma denkɛ fɔlɔ ye Lasana Kuma ye Ala sera a ma a sara denmisɛnninya la don o don n'a y'a balo don o don n'a ye don o don y'a ɲɛna a ser'o la a fɔ ko mun na ani maa ma jɛra dugukolo sanfɛ ale de y'i dɛmɛ n'a ye juru don i la juru in ma sara san da a bɛ tila ka juru wɛrɛ don i la wase ka juru in sara n ka dɔ wɛrɛ f'i ye a denkɛ fɔlɔ de b'a nɔ na bi u k'a ma ko papa Alu Kuma ye den o don wolo a den bɛɛ jɔlen don a bɛɛ cɛsirilen don nka bi n kelen bɛ kɛ n bolo da kelen kan u k'a ma ko Banbagaji Alu Kuma den dɔ y'o ye o ye fitininw ye n bolo dalen don ka bi kosɛbɛ n bara k'a lajɛ ni filanan dɔ ye a bɛ ni ka Alu Kuma ɲɛnafin bɔ an na a kɔrɔkɛ Lasana Kuma a bɛ ni k'o ɲɛnafin bɔ an na ayiwa u kɔrɔkɛ kɔrɔba min bɛ nin ko in labɛn o de ye Madufin ye Madunja ye Dankɔrɔba i k'a dɔn a ma tɔtɔ bɛnkɛ in ye bɛnkɛ in fatulen ka n'a bila bi la Ala ye diɲɛ don o don da a bɛ ko dɔ kɛ min bɛ mɔgɔ hakili jigin a la Alu dɔgɔnin Saja Alu dɔgɔnin Amadu Bayiba Kuma Alu dɔgɔnin n yɛrɛ ka cɛ ale de ti maa dumanba ye a ka wari Banu kɔni ngɛn bɛ
n'i nana ale fɛ k'i bɛ wari ko fɔ a bɛ se ka kuranɛ ta ten k'o kala o tuma i bɛ ɲinɛ ale kɛra wahabiya jugumanba ye ale ka wari sɔrɔ man di n ka mɔɔw do dɛ wolo ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn ka don barawuli n b'u dɔ kojugu n b'u dɔ kojugu ne ye sokɔnɔmaa de ye i k'a dɔn sobali kɔni a kun jɛra hɛrɛ ni baden la k'an bɛɛ don wɛrɛ i k'a dɔn o nana boloda nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indépendant mɔgɔ karamɔgɔ Tunkara Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛtankura Baba Danbɛlɛ nin ye a ka fasiri ye e ko an ka direction générale du commerce de la concurrence min bolofara n'o bɛ Kayi an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na e k'u ma wuli ka jɔ kɛ kununko wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ kununko ka bɛn mɛkalo tile 18 ma araba san 2022 min ye station dɔw ye minnu kɔni t'a kɛ mɛ wari ɲini terijuguya yɛrɛ ye k'u ka station ni k'u datugu bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye directeur régional ye n'o ye Fuseni Bamba ye u y'a sɔrɔ nɛgɛjuru la u ye ɲininkaliw ta n'u k'o sɛbɛn a la u nana n'u ka wulikajɔ ye kita kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la min ye u ka wulikajɔ ye a y'a sɛbɛntiya ni k'a kɔkɔrɔma don ni kɔrɔfɔ minnu ye a ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'a fɔra ko kabi janvier kalo tile 9 san 2022 min ye CEDEAO ni UEMOA ye u kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma jamanaden minnu bɛ olu bɛ degun kɔnɔ ka kɔrɔ n'a fɔra ko tajiko fana na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u tun ye sɔngɔ dɔw bɔ ni k'u bin a jirala k'a fɔ min ye essence ye litiri 1 150 ani dɔrɔmɛ 2 ani tama 2 wa min ye gasoil ye 150 ani dɔrɔmɛ 2 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kita station tigi dɔw ye e k'o t'a la ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ 160 ye wa an kɛ o ma f'u ye dɛ litiri 1 160 o de nana n'u ka station datuguli ye kunun a jo b'u la o station ye k'a bɛɛ datugu k'a sɔrɔ Boubacar k'i essence ko gɛlɛya a nɔgɔya saa kalo 12 essence ma dɛsɛ yɔrɔ min i y'a dɔn wa Yarawali n bɛ yen yɔrɔ dɔn sa n k'a bɛ n ka sira kan dɔw ko est-ce que a station ninnu sigilen tɛ pétrole dingɛ de kan ayi ko ninnu bɛ boloda di la hawla wala quwwata nanzarakan na ko prévision maa min ye kalan kɛ ka baara ɲɛdɔn ani min ye i bɛ baara la i m'a ɲɛdɔn i m'a kalan kɛ kelen tɛ Mamadou Yara ale de ye directeur ye a ye kalan kɛ Londres 7 ans il a bac plus 7 donc tajiko bɛ na sira fɛ a bɛ nɔgɔ sira fɛ a y'a dɔn Yarawali awɔ min ye direction générale du commerce de la concurrence ye a bolofara min n'o bɛ kita e ko olu ka wulikajɔ jurula min ye nin station wari ɲinina kojugu ninnu ye u ka station datugula kunun koyi o bɛ wele fana bɔgɔ jelilen kan mun ye u bila nin baara jugu la bawo jamana in bɛ danga min na sisan jamanadenw sɛgɛnna u ɲanina n'a fɔra ko maa wɛrɛ bɛ yen jamanaden wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ gɛrɛntɛ ta ni ka dɔ fara an ka hami kan ko in k'o man ka to sen na direction générale du commerce de la concurrence a y'a jira k'a fɔ jamana seleke 4 marabolo tɛ to fɛn fɛn kɔni bɛ yen ni faso kɔni se bɛ a la sɔngɔko siratigɛw la n'a fɔra i k'a feere da min na i k'a feere o la n'i m'a feere o la min mana bɔ o la o kɔfɛ o kɔni o man ka bali i la nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Baba Danbɛlɛ a ka fasiri don Boubacar essence tɛ dɛsɛ yɔrɔ min i y'o dɔn wa station filanan i y'o dɔn wa Bamawal awɔ o ye jɔnni fɛ yen pétrole Bama n'a y'i diya a fɔ ko Bamawal n'a y'i diya a fɔ ko pétrole Bama taji tɛ dɛsɛ yen i mana taa sa i b'a sɔrɔ hadamaden bɛ aran na mɔgɔw kana kɔrɔta a tɛ ban gasoil bɛɛ essence bɛɛ nin denmisɛn ninnu kɔni nin kɔni nin kɛn bɛ consommer malien ye sa awɔ nin de ye consommer malien an tɛ taa wari dɔ maa si kunna dɔw ko ninnu sigilen bɛ pétrole dingɛ da la ko i b'a sɔrɔ dingɛ de bɛ u bɛ pétrole bɔ a kɔnɔ ne ko an b'a ɲɛdɔn a labɛnnen de don a labɛnnen don Boubacar Sidiki k'a dɔn waati n'a ka waati ma se ne ko bi t'an t'a bila yan yan'an k'a bila yan an kɛ laada don yan'an k'a bila yan min ye laseli dɔ ye min bɔra direction yɔrɔ ka ɲɛsin aw ma o de ye association la marche vers un avenir meilleur bakurunbala ko a ma ko AMAM ni a ɲɛmaaba n'o y'a président ye o ye Sinali Ture ye u ko min ye wulikajɔ ye olu ka jɛkulu a sigila a kolo la wa min ye décision numéro 0629 GDB u kɔni u kɛla sabu ye u ka sɛbɛn n'o ka yamaruya sɛbɛn ye u ka o sɔrɔ baara min ni hamina min
min bɛ u bolo sisan k'o boloda o de ye ka transition maaw k'u dɛmɛ u ka baara la sɔrɔdasiw k'u kɔkɔrɔma don min y'an ka lakoliko ye kanako ani dunkafa o bɛ se ka don da la cogo min na olu ka wulikajɔ bɛna ɲɛsin u ma wa ko foli kɛrɛnkɛrɛnlen o b'o ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma Sogɛli Kokala Mayiga Mamadu Kasoge ka taa se Idrissa Touré ma ale min ye procureur de la République ye wa ko jɛkulu in a dayɛlɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka kɛ jɛkulu in tɔnden ye i bɛ nɛgɛjuru bɔ an ba 79 28 81 36 faamuyali ko ɲuman o da an bɛ laseli in kan yan'an ka ko tɔ bɛ o ne ma kɔrɔtɔ an bɛ foli ta ni ka ɲɛsin boutique électronique de la nation ma o ɲɛmaaba n'o ye Umaru Dieng fulakɛ an bɛ a fo a n'a badenw u bɛ anw lamɛn baw ka jikɔrɔ ni goudronba in da la min ye Imam Mamudu Diko ka chauffeur kɛ n'o ye Mahamudu Dumbuya ye an b'a fana fo jamu in tɛ pan kan Tijani Sako Alusaran Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u fo an kunjo Luc Togo maison des aînés a bɛ anw lamɛn jamu in tɛ pan kan awɔ min ye Togola Couture ye Mercedes Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka maagɔ ye n'o ye Amadu Togola Ɲamakɔrɔ kurani Sarababilenba in da la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Sidiki i k'a dɔn min ye Tezara ye i k'a dɔn conteneur 20 o de jiginna Douakou furanjɛ in na mɔgɔw tun bɛ wuli ka jɔ la k'a bɛ ka dɛsɛ ani dɛsɛ cɛ ka jan min ye conteneur 20 Tezara a feereyɔrɔ kɔrɔw la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka taa i ka te san k'i sɛbɛkɔrɔ Namaduna te tɛ te min bɔ mɔgɔw bɛ se ka te kelen min kɔnɔ o ye Tezara ye an ka foli ani tani bɛ ka ɲɛsin banabagaw ka Solomani ni Fofana ma Muluku Solo ale min y'a sababu ye Laasana Dukure a n'a denkɛ Mahamadu Dukure Beauté an ka foli ani tani b'u ye jamanadenw kana ni lafiya ye tuluko ani latukɔlɔko la an ka foli b'u ye min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ bi ta kɔni an b'a ɲɔngiri anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn n ka juguramɛkɛ bɛ i k'a dɔn ayiwa Bulukasumbugu sugu la latigɛ n ka foli ni tanu bɛ ka ɲɛsin a ma Dankɔrɔba ni Dongo bɛ ɲɔgɔn na nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn sisan dani na an t'a dɔn min kɔni bɛ yen nka surafana t'o maa dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 sagi bi kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma i k'a dɔn an bɛ segin ka na sɛbɛnfɔrɔ kuraw bɛ bɔ k'olu lakali maa min kun bɛ nɛgɛ la Gibson contrôle ka kunnafoni lase ko Jakite kana fara a kan wa m'a fɔ i ka n'o fara a kan ne y'o fara a kan o de ka d'a ye Gibson contrôle Gibson contrôle il contrôle tout awɔ sunkalo kusuru an y'o kɛ k'o ban sisan e b'a fɛ ka n fɔ a kun tɛ sun wa a kun bɛ sun e dun ko di an kun bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn kan ne de ko ale kɔni ka émission ye ne m'a faamu a tɛ maa wele ka taa ala ko ma o kɔni i ma tiɲɛ foyi ye ka kunnafoni lase Boubacar Sidiki Tarawele Daba Tunkara nɛgɛw kɛrɛfɛ baara ɲɛna wa salam